তিনি ঘোষণা দিয়েছেন যে আমাদের জুমা মসজিদ ইমাম সাহেব উনি পতাকা উত্তোলন করবেন। তবে দুই মাস্টার মশাইয়ের কাছে আমি আবদার রাখবো যে ওনার সঙ্গে উনি তুলবেন, ওনার সঙ্গে আপনারা একটু সামিল হয়ে যাবেন, শরীক হবেন, এটা আমরা খুশি হতাম। আমরা সকলেই সংযোজন হয়ে যাই, বুঝতে পারলেন তো? আমরা সবাই ধরবো আর কি, হ্যাঁ সকলেই ধরবো আর কি। উনি তো বললেন, আমি একটু সংযোজন করলাম, যোগ করলাম। नारे तकबीर, नारा रिसालत, मसला के आला हजरत, दीन इस्लाम, शहर बसा गाउसिया तहरिया हाफिजिया माद्रासा 15 আগস্ট স্বাধীনতা দিবস 15 আগস্ট। नारे तकबीर, नारा रिसालत, मसला के आला हजरत, नारे हैदारी, नारे तकबीर, उलमाए अहले सुन्नत, शहर बसा गाउसिया तहरिया हाफिजिया माद्रासा। नारे तकबीर, नारा रिसालत, मसला के आला हजरत। 15 আগস্ট স্বাধীনতা দিবস 15 আগস্ট স্বাধীনতা দিবস। नारे तकबीर, नारा रिसालत, मसला के आला हजरत, शहर बसा गाउसिया तहरिया हाफिजिया माद्रासा।